Na, taidlihad kas pilan alaw, itpakita man don si Jesus ta mga tinaduan din, jat ibpit talanaw Tiberias. Iling kaay dos na tamanan. Idlaliwong ang si Simon Pedro, si Tomas na idas anggarin sa ping, si Nathaniel na tahakana na sakop ta Galilea, das mga anak ni Zebedeo, way idamandad sa arwa tadat dumapon mga tinaduan ni Jesus. Na, kahin Pedro kandan to. Od nga po pa. Kahiran to. At dumakay kikaw. Daan idsakay si kandan tabalangay amid nga ngap. Pero laret buli, wad en nautoran. Gularit at kaalaw ron, doon nakitaran na idlahinat jat ibpit talanaw. Pero wasad doran na si Jesus bas idda. Na, mitumaw si Jesus kandan, kahirin to. Mga suwad, doon dad na utaraw, Idtawak si kandan to, Wad and maho. kahin Jesus to. uharaw kaspukot, doon lamig takawanan tabalangay, amoy at pakauta ako. Daan taidpungan dan idda, diran don at kagaha, tadgaon idas pukot, pamanto kauralay tangap na nautoran. Na, idas sinaduhan na idginawanan ni Jesus, midikahi ki Pedro to. Idas at langagan man bas idda. Tanarinag idda ni Pedro, idsukob din idas umpak ni lusot din. Idballo si kandin jat aweg, wa idlangoy paundian ta ki Jesus. Das numan tinaduan, itinundog nid sakay tadat balangay. Idgayad dan dabo, idas pukot na napunot ngap. Sumarani ron man si kandan, jat idpit talanaw, na mga 50 leporabo kas kariway. Tanakagaundan si kandan, nakitaran idas apoy na duwan mga ngap na ituwag way duwan mandad mga paan. Na, kahin Jesus to. Piyad kaw rini ta mga ngap na nautaraw. Daan, midundian si Pedro tabalangay, wa igayad din nid paibpit idas pukot. Napanu idda tadarak kon ngap, na idinguma tasakad na gatos, way 50 at 3 malisan kas kauralay. Na, ahad iling tadda kas kauralay, wad en napendas idas pukot, kahin Jesus to. Undi ni kod, so adlam magkin. Na, idas langon tadot mga tinaduan, at kaang-ang nadintod kaunday si kandin. So nakasadoran na si kandin ko sa adlangagon. Na, midangay si Jesus tapan, way itayaw rin idariat kandan. Way ungketendad en mandad tadot tinuog ng mga ngap. Na, inien kas ikaatalon kad pakita ni Jesus jat mga tinaduan din, napang nga si kandin na padno. Tanapang ngaran idlamag, idinturan ni Jesus si Simon Pedro, kahirin to. Simon, na anak ni Juan, idakalan abanikaw ta ginawa, lampas patadat kad ginawa kaddi, ta mga dumaro. Midtawag si Pedro to. Aya, at langagan. Nakasado ka na ginawan ng kusikaw. Kahin Jesus kandin to. Tuhanulaw kas mga natin karnero ko. Na, midintod mandon si Jesus kandin, kahirin to. Simon, na anak ni Juan, idakalan abanikaw ta ginawa. Idtawag si Pedro to. Aya, at langagan. Nakasado ka na ginawan ng kusikaw. Kahin Jesus to. Tamangiyo kas mga karnero ko. Midintod mandon si Jesus ta ikaatalon timpo, kahirin to. Simon, na anak ni Juan, idginawanan abanikaw. Na, imat idkammas kas pusong ni Pedro. Ayas kaataluran si kandin inturi ni Jesus. Daan, midikahi si kandin to. Langagan, nasaralando kas langon. Way nakasado ka na ginawan ng kuen sikaw. Kahin Jesus kandin to. Na, tuhanulaw kas mga karnero ko. Banna-banna nad ikahiyan ko kikaw, nadangan tasudduan ka pa. At pakaumpak ka, wed pakaundian tahad ingkon, nid kapiro. Pero atid kabuyag kad, at palepan kas balado, way asan minubo, kasad bako kikaw, way ad tuyukan ka, paundian taluga, nadiro id kapi. Idaseng ni Jesus idda, so amoy idpabat-labot din,
kas paukit ta kapatayan ni Pedro, way ukitada, at kapasiwantuhan din kas manama. Na, mitikahi si Jesus ki Pedro to, Duma ka kaddi. napangaasengan ni Jesus idda. Idlay ngay si Pedro, way nakita rin idas tinaduan na idginawan na ni Jesus. Si Kandin en kas idug ki Jesus, idat kadlapong dan, way das mitintud kaanday kas adbaligya Kandin. Ta nakita ni Pedro idan tinaduan, mitintud si Kandin ki Jesus, kahirin to. Langagon, ondan pamandad kas ad katamanan din. Midtawak si Jesus to, Atik id kapii ko, nadkauyag si Kandin, taman takadliwad ko kaay tampot ingad. Kanad kailangan nadkasaral lando ida. Yando pungi, duma kakadi. na pamantadot idasay ni Jesus, nakasaab kas dinaggan diyan tad pampamakoy. Na idan tinaduan, di kun adpatoy. Pero iyan ba na, wami idikahi si Jesus, na di patoy idan tinaduan. Kakana, idas idikahi rin, Atik id kapii ko, nadkauyag si Kandin, taman takadliwad ko kaay tampot ingad. Kanad kailangan, nadkasaral lando ida. idas tinaduan na tamanon ni Jesus. Si Kandin en kas idpasipan na way midsulat langon kaay. Way nasaralanday na magat en kas kadpasipan na rin. Na, maura pa kas idpungan ni Jesus. Atid ipanan idatad sulat, sada kulang pa inis intirot ingod na adtawan tadat langon na libro na sulatan tada.